Yung i-record video. Ate love, video. Musta ka na dito? May crush ka ba? Jasmine, kamusta ka na? Okay ka pa? Okay ka pa ba dyan? Naku. Cochin. Shane, ikaw, musta na? Talaga si mama tulog pa rin, no? Kapagising na. Si Kayla, gising na. Ate Days, musta na? Okay lang. Desa, ikaw, musta na? Okay lang. Ah. Sid, musta na? Ikaw. Okay lang. Uy. Ibe. Video. Grabe. Ate Be, musta na? Okay lang. Ikaw, Brad. Okay lang ako. Yung ano naman, hindi ko lang yung Yabang mo. Joke lang. Joke lang. Ko na naman. Dito na nagtatapos. Wait,